Il y a la démocratie qui règne. Narombo Mwenyezi Mungu karimsekuwe. Kongo hapana beti salama ilikuwa kwenye mpango wa huwaji la Yerusalemu. La kungumanyo la ideoloji ya pili. Azalim tu amini ukaya kana henda premier tour. Yebo nesibuku do komba dihaji. Mahakama ya Kimbalambwa. Kwangamiza yentisi ujulani. Shaboti utitunga uti hukumda barko sijulani. Ya wakongo se Sambi et Dossar et Abu Ashraf wakaya harumai kuyonti. Waangalizi watukufu, assalamu alaikum. Ezijiunda oho masiwanizi sababisha usiku wa leo diro nani hamara ya saya harumo mpango wa antetatet. Usiku wa leo ngasina nzima mengoni mwandukao duadriwa ijukumu ya ubali ya wananya wajiunda harumo mji wa Marseille ili hahandali ya la maandamano mbali na mbali. Reka ya siasa, rekado kado mwenyeshi wa komori uo harumo nsinu zonti pia hende na uriwa ya daraki. Ebonge waangalizi watukufu, izimada ikao dorjunda bahati uzihadi sivanu ye Komor wajunda ho bonzi wasawa hansi wakahaina mfumbili lazima bakenida yani nga baendelea maandamano ili haulani kiasa utosha namna ikao do Azali Assoumani yaende sawo iho masiwanika ngarjo sonsi pia namna ikao do zinchaguzi zabira sibahi bavuni mabanu badala kanga zibungu zao ngazindo no honjeza iho masiwani residwaze wakati Ahmed Abdullah Mohamed Sambia Kauruma hafiwa ni mkaribu wa mwae armole swala nzwani sha amma hezi kaudia karmole swala nzwani isababisha ya ukaya Ahmed Abdullah Mohamed Sambira isimzamani mwahe Komor kajenda haruma imatiho yayo wa Komor wakaufikiria kaya ngazijuvunguza sha amma zizidi heza jiri wasonima mzaze wa makamu rais Ahmed Janfar ikawa hafarikiana ne dunia muda utsoha lebanu shaula mwanaika o de mwananya Ahmed Janfar makamu rais ikagujundo iho la joli hazilu akajenda haruma yemaziho. Marhaba menji mwananyasi Faridi kao hukubali harumai mahadisi hatu ya usiku wa leo hasuala la mwando zifushia ngaziro hao harumai mabango mbali na mbali na harumai zenyizi zabasha ya ukaya huriwa ijukum ya ubalia uwananyuhu ikaudwa jundao harumai nsi ya Faransa hasonda hunu mjini Marseille harumai Appel de Marseille ranzar hakikishi zenogozini hosoni mawe holi parise bahatin ezinu kweli haunu mwabo ulonziani. Handaninga mrengo shwabashinu hau bishila marahaba nywandu mwende sao zedhamana harmwe Komor TV maruhusu rujerji tekeleze hau mruhusu ubinadamu pia wajua izibirao harmu mji wa Marseille na nchi ya Faransa shakabla ujibu swala lao ngasarma mwezi mtukufu dorengeshwa bahashinu ya ubushiria sumu njema ya ununu na utukufu na mahaba ngwajalie maislamu pia walwar maule mengu wa vitembuzi mwema hususan harmu wa Komori pia rwalo ndani rwalo bonze ngamrengo shobashinu no abushiria tumu njema na ununu mwinji na utukufu hanza rabbil alamin harmali swala laho linu amjo hujibu hena mnaini ushinzi ulio hau haini hazifanywa wao zinza tu pia sha wanambaka kadimu kemando harmoise organisation zinu après l'acte 3 donc tikadimu tifanye acte 4 rifanye marche donc ngar continue ze hazi zinu ngamzifanya avec une équipe quand ngiona lebea lonsi rangwando washe rangwando umi rangwando baba rangwando zaze rangwana zijana mabia pia ngwa harmo equipe yo ifanye ze hazi waroha karar ya ukaya yemisihiri ya homasiwani kaiti na asulan badan ruhusa ya uswali taraweha 8 isaitulwa mhono ne waziri wa hizi habari za ndani ye Komor kwa japaro yeshi hawa hamadainu siduazi ya ukaya wakati kao Colonel Azali Assoumani yarengezi usiku ikawa ndo kabidiwa swali hidi sha amakazi yafanyishia wandwari he mufti leo wa Komor tena wajangu ka wanuka mtina ruhusa ya uswali raka 8 harumwe misihiri hanyu hanunguka kwa japaro ziyenshi zisongeza nyambuzi njinga zijunda harumwa ezerezon malnabali yeba suala mandalin bandia ikausa tubitisha ya ukaya Colonel Azali Assoumani ngodo na ruma haigozi shamfu sha yeba harumwa hadi samadainu ngojo uniswa Komori daraja indini haukawa samanzo ya kaya haina ujo swala 8 lazima ngujunda shibani armale suala lilo ngafikirika keja kwa lazima rujishangaza asonga hapo nziro rahanizo zifanyisha wenzi rango Azali Assoumani yarengezi asbabu ya kaya rango kati yarengezi mziono
afanya kudeta institutionnel ya utowe cour constitutionnel mziono afanya asizi za tusanganywa ronti pia shaka utungwandu wahi wazifanye mziono afanya referendum aoneka andu kwa javoti shanusu même pas 1% même pas 20% luenda wa voti donc jumafanya kudeta electoral zijo mpaka harmaze votiza juzi kauzi tamata ajabu sababu garujoka Komori ze voti zakafanyiwa rangu maha mongo mine na mirarulo nongwana bese voti mbili ndeza vira voti za haka wandu wa voto wako de voti ya Mohamed ya Taki Abdul Karim ne voti ya Ahmed Mohamed Sambi ya Sambi shaze voti zo zikauhiba namna ikao ani kabaja kama dharau kabaja ka uchukufu mmo sheza juzi ani kumbila bihwa la udharau maranya kumbila bihwa la udharau yenti kumbila bihwa la uvungwa yenti armo ule mengontipi donc abole weka hajazi andu wati swala tena hizo ngizo mjumandasi wakati kao hapa sanize nafasi ya mjitikelezo kaziti armenti yenti rende hansi kao ya igozi shamvu yenti rende hansi kao irendo itiso kahini manda ngono nziro utu hadisida ina mwanenyi ngono nziro telefoni mwananya songo so baba langu tundwa balangu ishiliwa wala ngono nziro ka utunda na damu ararwa himebwa zima hasose ngwezo pia ziharamishwa harumenti donc kardedo shanga shot sikitifu ndoka basa inu doenda harumwe ila dini washie mipaka dini shamimi armalis alallo ndongo nsozi rambwando nsozi jwando mika juze chipu hasolo alala dini donc harmazira kana ndezira kaya mjuma nane sina ujwa uliji basa sawa kaya mafundi oni sawa karinge video ndo harma raka 20 ngarambwa ya kaya ilosu alaika onge video ritsa kufundi sha amma oli horondo bahati amanda yenu angalizo tukufu zikawajibu rihuzise sha waja huu bandi amwa bantu rakartunji harma omwendo muhanyuhunu ritsilwa za kaya juzi mzazi wa makamu raisi hafarikana ni dunia huono huyeshi ezajirizo ntipia wanadamu wa juzi sawa inga si harma usilamu eunu binadamu euni ani banwe Komori jifaliki haswa yongoze Komori nge harma faliki ndai hauka harmo katoliki kazi ruhusu ezijirio harmo silamu wa hatu kazi ruhusu ebaba no urumo ensi hatu ngarjumni kakanguru rumo hadar harma ndai inu mwendo na ubi ulio waba hayo armalis alallo encore une fois usikitifu asbabu ya ukaya ngabo ndongoda armalis alallo ngabo mahakama ya kisharia ngabo mahakama ya kibinadamu ngabo usilamu zen sharti zozonda ziruhusu kaya kamndu hafiwa ni mndu mkaribu mahe yende ya zihemilu ya mfili vanu harma inu droit ngabo inu droit international baika neta harma wakati wa guerre ngabo ndukao kaijalazimu zidhulumu haki za kibinadamu karma guerre zidhulumu haki binadamu sharia shaujo hukumu wandu wao kadhalika mndu afani ni mtatahe yakawlazimu ndi ya mzihe ramba sinti ya kisilamu eni akusikitifu zidi asoira iswahi daula inarokati ya rongo wao yohandisa aya ya Qur'ani asomo surwa ila ngufikiri hindri ula mtezo yafanywa damu warumo harumeze darasa mbali na mbali donc mjumaze darasa shaino wakati ya rongo zangu rutole ngwandiso surwa ya Qur'ani ya usilamu bo azali asumani uzia ukaikamru hafiwani mtata ya tendea mzihe banojo jobali yabaike majeshi majana maili wambalie kange na utaradudi ya ujoka utawayenzahe hajujoba la majeshi maili wambaili wa mweskorte ndazi mtata ya la mtata wakauhe wa mrejeze shio sikitifu ndo kakoja stay sharia nsujuwaze hazisifanyone maprokirori armensi ya hatu wafanyu hazindini sharti jishangaze paske mahakama katima mahakama ya kweli shanga wa mahakama kangu endeso nezi ya serikali donc irende ha shombo shirumilo ni serikali wa binadamu kaujaste hilo hawa ni rais wa daula ye sharia shaki humaine za valeur humaine kajaste hilo yabonga subuti rambokaya ya rais wa daula tumbwe mipaka hawu azala sumani na ndense termo hera rais daula yun sido irubia ba wakomori kwa tonza shi termo yu azala sumani hashiye mipaka ya kibinadamu hadiwaza kemfale onde mfama udu za hunda jamfarile onda ine mwananya ngazjong hunda maudu hauzi hunda wasa maudu yabange miminga ni mparuka bani ngutibo galiku la hewa mzingiza no wanahe paske bani sonti pia karna tukokana mmo
cha engo fikiri kazi ni wafanya wa maudu kazi na uliwa mkaribu mwae hauya liwazo yeye hau hajihansi kabani yeye malakal muluku kana ula wao yezi yongu ya kanyoto ufai donc ngani parera iswahi daula cho sikitifu ngaendelea utsena wa mufti izo ndizo kanza ruzisi wati mafundi ya ushinda wa shemeze ukaya kazirendwa halam jimzi mandaina Jamfar ijo mshakatse na wama jirani Nelewa, usikitifu ka mufti wa kamili ngujwa uziandu ka tifanyira ka 20 shafanye 8 shaka tujwa amrisha iswahi daula ya mwambia ka harmo usilamu na harmo dini ngailazimu ngenge magari machana maili ya bale mroe kanga nyatarandu dikanguka utano enda zimtata shasifanyia donc karusa kupande huo wa komurino lamwe na lamwe sababu ya somahani shambe singa tuamba kaya wala ndikaudwa ngoza o ye dini homasiwani haswa somhano romele kalmaido shabe sehem nguo hama ngo makorompu harmaye za habari zinu izozi hisa kondo ngo makorompu unaelewa ondo ngo makorompu wa hula ontipia ni rais wa daula donc warendi handu kawo banu o mafuta mango winja harmwensi donc haini mrulo hula ngabjo swami nsudara umru nsoni amru shanga bongo kamrungu juziso kazijaje kale wenu wanadamu ndongo amadi zo zijiri kutuisha mru mkomoria shemeza kati hake za fanya Jamfar zafanya usoni mwa Jamfar usoni mwana nya Jamfar wa Bahasan kutuishia fundi wa dini azishemeza kuharumaze darasa kutuishia madhamana wa siasa wazishemeza kutuishia mamlu yazishemeza yonde ila igozi shamvu shatilo harumezi ne terrori ne sheitiso abonge miminga mshemezo ajiku ni paroa komori kezijiru harumezi no akerathi wajoka yemfale utsimfa maudu ngarendo harumadara janziro wale yarenga haigozi shamvu yaji amrisha au yafanya hizo yanza kadhalika maudu kado prêter serment afanya investiture yake nsi ya boso nsi pia angarjobe habalembe marhaba menji wangalizo tukufu ikaudo mridungao au kaya ile suala lini ngilo zero hena mneka unyuhishia Colonel Azali Asumani namneka yoparo yo zinyakati zino abadilele zina nguparo Al-Ghimam Colonel Azali nangarjwa yaka Al-Ghimam yabo wumdu kangu miliki haundu namneka do usila mwaka obidiwende ebonge wa Komoro wasawa kumasu trawa ye Al-Ghimam yinu yija hasababu ndi nini ngo ndo na kufuru hosonwa ula mwendo mbali na mbali zinyakati zino ngatonjia harma inu nida ikaongi yo harma yebe zensi zidio bavuni mwe Komoro ya ukahaina fumbili wangalizwa tukufu wa Komoro wa hansi ya ukaya ngwauna nao haina bani kaundu walio rekangwa junda wa Faransa rekangwa junda wa harma zensi za Afrika rekangwa junda wa harma ile bara la Amerikani sha wa hansi nida ya ukaya haina fumbili ladhimu wauna nevazima ili haulani kabisa mwendeso homrengo yezi osoma Colonel Azali Asumani shaba vunu mwa bongaru jordanzari muziseni eba ni dainu koli husaini sende kansata mfumbili ema hutaju eze fikra mfikiro hindi oi eni da Marseille yo ngio clair ngio benufu eni da Marseille mlawanaze vote zafanyishia za turelo harmwe kaida za vote shazarengo haigozi shamvu redi da Marseille shemeza mlawane nsi daraja haja ikawe ma journalist ngwafungwa bure haini mndu yambati jangu chongore ngwatwa prison patina ukaha hukumulwa patina ukaha shilwani juji mmono sidi hafanya mizi minani ya prison hatolwa patina ukaha shilwani juji patina ukaha shilwani polisi mmono wenji walumo prison hiyo watso shilwa tambabahana donc ngaruna ukaha rione ce journal kawafanya article ya tujibie daula ngazizilwao ngazirengwao haruma ze imprimerie zizilo donc baja yezi ikaunga iziao ze nafasi za kibinadamu rikana mahamongo minena miraru rala wa haruma dictature yakaya wakata ma mercenaires juharia jata demokrasi waja nafasi za mjitekelezo ikaunga kaubashwa bahaza liahunda za zizini ekaizo kazijaka kajejo kazi hundu Nelewa hazihundu ndani hatsoe hajesho basa nafasi hizo ajazi hundu kadwa pili habasa inu kujwa rejeze mahamongo miraru ya dingoni haureshele za mabanguzi na tambu za rienche shazi janziro rano wakati wa mercenaire parce que wakati wa mercenaire ya Front Democratique watoka utoa majurnali watoka utoa watoka denosa nizibirao wakandwa kwa kufanya maandamano wakati shabasa nizija wakati kao kabati nafasi za kujitekeleza donc sirisha meza Richemeza asababu ya udela ukaze votisi hiba shangartsao ya etat de droit irejei harmwensi ngartsao ya dictature izie harmwensi ngartsao ya liberté d'expression ikai harmwensi ngartsao wandu wafungwa patina mba sababu tokao yonsi wapuliwa ngartsao haini mdukao hafungwa patina mba stishihada ya haki
yapuliwa ngartsaho yezi ya rinditso ya itiso ya jiar mwensi itoba mndu nafasi amba mandongo ikaze kifu yode mana raju ya hizo ukaza kifu bomgo imenzanga lazima azalia lawe basi kaka jala wakazina ukaza kifu hizo ukaza kifu ngai lazima azalia hawe mbina sho mbina ngai lazima haula raitaka wafanya investiture ya voti zilo sandrabo za tudunga sharia abonga yonde manaka rishemeze ni dayo rishemezo mji wa Marseille ripare miji minro jina washemeza ontipia rishemeza armenti ya Faransa irengo anti arme Marekani rishemeza armenti ya Faransa irengo armazenti za Afrika kenauzi yabo aswanga rjua uka yeni dayinu ndongo tudokar manifeste Faransa shangapo ndongoza lazima usifanyie hapo ndibano kama mrengo shabashini ni paroa lowa Komoro ka yedaima ya hatu haini sababu ajiri mbio Komori warole danzinda sirlo bonse haini uwade warema masiwa warole danzinda sirlo bonse yedaima hatu kani mparo ninyo walwa Komori na banunga mrongozo walwa Komori ka yekakwa jajuha waunisa koeli kawakozo warasanganyasi warale danzilinu kabati namna choka abonge minga mparo wa Komoro mlo harumai maswayo marara hususan ndo shababi hususan ndo wazazi hususan de nasijana hususan de manotabli ya hatu kao nusu ngwa uharuma hitilafu shamnyezi mguna warejeze nzia njema kaya vanu uwadeune kazembizi jaa rowai rowema zoto warema juzibo base siklonila ke jatsungo wa ya warema shaitsorirema sontipi abonge zembi za jarmwetsinu ngari mparaoni hoshinda mrisaidie hoshinda rimsaidieni na mjuhe rangwe juma inu mjo misirini mnamtsojusa banderoli mwambeka kamtsuji wezi jiriu na mjuhe rangwe fomonti rangwe fumbili ombizwa tumunu helisi wandurulo Faransa rarenge miadi ukakartuzi armo mbizwa tumu haswa azalia sumani dainu wa mzingiza ngombo kazi manifestation izo renjar mwetsumu ngajouzia warungo joulemiwa abangari mparoni mhime banyu harmwe miraya harmwe miji mtsende moroni majofungwa shana mtsoju harmwe miji ya hanyu moniso sikitifu ya ukanga mkozao ezijiru harmwetsi ngarengo shabashinu rongoze tena era iswa hedawil azalia sumani no wa mzingiza kangwa jidanganyao sababu ya ukanga ni mjibu ni mwambie ukaya mwenza akili wamba ukaya kawa londa ni wafungwa ndo walobonze ekangombo kali nukio labure ngari mkomi hadi kangarjo ufungwa wafungwa sirlobonze aso tarehia he dunia itoka ntihelio riono Faransa su kuwafungwa rione nti ya hatu ze kudetaza kaujira mwenzi yo badi ya hao zitukaubira hunu rione mara iswa kauvoto armwenzi yo mabunjilo ya handani uyafanya Faransa arme diaspora donc abor kanzar mwambie ukaya rekahanza rekakujanza gujorejei harmaezi ya haki gujorejei harma sharia ya diktaturia ungejoka za kifu yabonga rletso mhono hahurongoza hauwenzaho hauza nongozi kauhe shakarna huba nafasi swandrulo monse wangalizi watukufu ya bonga rembeshila wa marhaba menjiha la majawabu mbali na malika hondo uri nikao mdungu hisi ya ukaya nga mwenda hobonze bandi ya kanga mwendao na uparuwa Komori hawonesa ula umavu mwendesu ula gozi shanvu shendesu wa ni Colonel Azali Asumani shawaja mdungu hisi ya ukanga mwendeleao na mionano mbali na mbali mfano nga sinansi hubanu mka ujunda ho usoni mwele jumba la ho moja wa hezensi za Europa ikaunga joka ubahanu yabo baboda iho Geneva yabo dobali yo jumu ya madaula randari jumbabe namne kaundo zinatija za roha holiho banvi ya hatu rakata shidara rambua zina natija ikawa hakanga baone sao ya ukaya mwanza mwende shakamjara lahikiwa na haina mna kaundo ranikilwa le katiba riono ya ukaya msaha usikunu mwende hosoni mwende jumbalinu mwende mwa manifeste monese izijirio shakamja sahara ndevu toka uyonzi Rwanza winji wa maelezo holiho ngabandu kawo zinyakasini warudunga o wajanza wasabikele sualani oui arwale suala la Genève mziwano le 28 wananyasi wa Genève wacha hunu waja waritaha ya ukaya husuyeni da ya Marseille ya veshelo armwe bijonti pia ijoka shaba hashema parce que kwa wati wenji hiho ekaye miji pia shindir jiundu winji ili rendera manifesta 2000 ya boska nzanwa ni saukaya 2000 boka budobu la biro ya boka rjaka utarendera resevewa rikaenda ra manifesta yo tofauti ya mwandu gunelewa donc wando ambaka wakautsa resevewa kwa ja resevewa wajidanganya parce que kanza resevewa karja twenda rafanya manifestation 2000 charender fanya manifestation 2000 donc manifestation bani andani ngamjokar mandongo zambwa na zailinu huziono ka ngaitsa rapport de force
msujwe namna ntoka uitaraja mushinga sija gaitsaru nseko winji wa binadamu ngwa kinyume nisifanya harmonize. Donc yonde mana randisa mandoni haumobilize na manifestation na ukawenji asababu domoto et bruit voilà. Donc skanzano ni sokaya harmonize ala la Genève hau harmonize masala hizo manifestations fanyia huko harma mbana za siasa wanza hindu shamba au rapport de force wanduwa joni soka vano winja ho binadamu ngwa d'accord nizifanyao au winja ho binadamu ngwa ukinyumeneza ngozini. Donc yonde mana rakadi muhandani ya ukakairiri saho binadamu rikewazima ronise hajiku ka azalina lawe na upande huo kartiba bata azali kati mwafaka hensi ngarone zijiriu azali ngufanyo twabia ka ukazjalingana na mndu wa hensi kasiza imani dalilunde zinuru zona uzaunda basa ni leo azali harenge hensi hairende ite ya shahahe na wanzani wahe donc ngarhabilu haji kusir lobonzeka azalina lawe rende harmansi ya haki na sharia. Donc edalilu handani ndo ufanya rikeha winji rishemeze bando ulemengu wa dunia ujo urishidi aso daima hawamba wandu alo washashi wandu watso wenji lewenu ngaronisa uka ye diaspora wandu alo bonse wama operateur économique wandu watsonge sensi ya tsuangamia watsinasi ensijo kayangamia. Donc mstia hatu ngarjua ukaya emanensi tuarma umezi manona damu watuka ulana jana hele funvuriliwe hao harmwensi inti hatu armandu 800,000 habitants et 350,000 ngwa Ufaransa. Yabo sur le plan ya population ngasina funvuku aso nous sahe matinga ovanu sur le plan he mali ya hensi ngasina funvuku sur le plan ya he ankli ne maarifa ngasina funvuku parce que wenji wasomi avanu ngwa ankli na maarifa ngwa tsao wafanyu mtsango huo wabali ankli yo ndio irumie nsi faidishi. Donc randise mbana handani ya ujuha nabora juha wenji hapa sainu ulemengu pia ngwa tsaho warishi ulemengu pia ngwa tsaho warioni ili wajue mana majuha hindi mwana mashemeza awinji hindi. Donc yor kanzar jibu roni sokaya iyo upande wa Genève wafanya manifestation ngabo wandu waonana le 2 ndaona mazamana walo harmase biro za Genève shomuna nowo sikartu ujua karna ujua wamba kartu jua kawa kawaona hezi nurfanyao shazi nuza hedi ya spora ratsanganyaso ntipia rikana objectif kangare manifeste Genève e manifestation ifanyishiha ibiri ndromu iwono armaze tele wende dunia nyinji. Donc le funvulo lisiho alafu armali nufunvula haba sainu ngarjulizao surtout ngarambe daula Komori wafikiri kaba nsingar tsabu hao kartu tsabu hata somahani iliwa Komoro wa jujorambua haundro eka investiture nifanyishia e Komoro e maraya wa Komoro ngwajuka ujua sula madaraja hindi banu bana ino karsina banu rjo kauzia rjomba Komoro wajuka e investiture ni wa Iransi yenda taifanyishia kwa ja manifesti ranzaba sainu yabu ngatuwa sula madaraja fulani yuduna kanza abo tangani wafumdu asababu yauka ekemze weiraja fanya investiture ngurangamizo kadhalikosi kwa jo fanya investiture hajihalalisha yonde maana kangarparu wa Komori haini namna ya ufanya ifanyiwa ile investiture ni sifanyishi hawe kanga ifanyisha paske bangu jo ifanya kanga ifanyisha shaiti fanyia armanzia za uhalali na usahilifu she binadamu wajoka ya investiture ni fanya anzia za haramu jabo kwa rengeze vote anzia za haramu yabunga paru wa Komori hoji mlifu hao walobonze nwalondani washinde wazie zendongo zinu hena mnajo ushinda akanga zifanya hao zifanya armanzia za haramu kaundizo yazifanya harango siku kansa armezinu mchongo enda harmanzia za uharamu na uharamu na uharamu hataje wasui abonga ngarumbo mgekanga ifanyisha kakarja shina ya roha shekanga ifanyisha hao ifanya armanzia za haramu shakar nauzia abo ekaji hanzi ya haramu hizo batunga nauzia karuna kaufanya kudeta babanga bandu wandu walo karibu naye ngwadugo mwambia ukaba wandu walo Faransa kwa tsafanye kudeta karuna ujua mbake mndu afanya kudeta batoto ndira afanye kudeta na ngarambo hizo yafanya zo haramu hizo rombo mgumaudu rikeja Sudan Zorombo mgumaudu rikeja Algeria wende na dinadi katwal hajari ye peuple ndea buhezitwa yavotsena ngamndongozo
haini mndu ulo harumwensi ya Faransa rengeshwa bashinu rambe mndo inga lazima rimsanction ngani warejezo harumesha bashinu nwambio ka haini mndu lona ye abonema ya ortese na izie monti munu Faransa ilirmonise parce que azalia ka urongoza hamba sima usamshani azalia ka urongoza hamba kasisi wandu wa husozano azalia ka urongoza hamba kaya na mbaki honezanyi ziho baba na njendana hadi Saddam na Macron ni mwambio kanike maore baongo au 250,000 urenge 350,000 ya huwa Komori ya wazali hadanganya ndondondo ya wazali nguji deyo ndondondo hadi waza kaya msharahe wa mlibao deze conteneurs zipe hao de magari yape hao deze mali rweshwa nduzatu wazi consomar mwensido hadi waza ukaya serikali ya Komori kaitsuwa halopitali serikali ya Komori kaijawa halekoli serikali ya Komori kaijata mabare serikali ya Komori kaijata nzia hato mwenje kargube hao mwemiji ya hatu mago ya hao mwenje zenyizi ngarizi hulao neze poto rizi hulu rijari tia waja adori libisema pesa hata zele koli ngarizi hao rijari wapara wao wajawa zitamia ruatamu hao abongea zalia jidanganya ndondondo wambaka mjuka uribadili na Macron na angulu uribadili na sheswasha maore arinke hunu ya wajidanganya hindi hata mbana arfanye ja Burkina Faso kahainu wandu wajuka uja Komori wadola la harumu alotedi umeelewa ya waza la jidanganya hindi hata tena mbaka sima SDF kao ngujo kahaini ulolo hayada Komori mlozonde mwanamshe haunde mwanashe wa haunde mzaza haunde mwanamshe wa ulobani ya hunde banu konga parema notable ruambio kanywa notable mwasubilwa mwadanganyiha na mjirangele banga mwandu alola Komori kangwa 10 ye wanane waloso ndo alomanga ikaze nyumba za wa Komori ngizo 10 unaelewa ikatsi ndo ndo ibase maliza daula wa hema jumba hiyo wa dhulumu nsi shewa wa hao ndo alomanga abonga rongosha bashinur pare wazo watu manotable wahenga zija ruambio ka Allah ndunajua ze faida kinafsia mtunaduaze faida kinafsia beba anensi ajiri leo msiduaze kajanaza aliha kandaina sambi no hadiwaza hizo sambi ya mrenda hamrende naye mrende mtutsindu hakandaina akarihila hadiwaza hizo karihila mrende mtutsindu nywandu mabo kanganyi karibu naye ujoka kujua hizo marenda mwenza akili ambaka kitrahi trahira rangu ya renda ala nai nani anyima ude kaka mtsukubalizo ya tahao gujo mrendani nai harumwetsim abonga mrengo shabashini tena hau urongoze manotable na urongozi wa Komori hususan ndo shababi na mlamuhe bo wakatuja wa ulamuha bemruoi ekale zimkulinu karjalizia abasainu ya wensinga ijonda haruma hatarifu rendera ngamie sonti ngamona kwa ndonti pia basani wandiso trawa ngamona okasirlo manga rambarsi je abonge ngani mrongozo wa Komori na mlamuhe ni mashababi riwafanya nisofanya pia ekemro ingufanya investiture le 26 ikinvestiture ya haramu jabo kwa fanya hasisi za haramu jabo akafanya afanya voti za haramu shaziti ke harumanzia za halali za utungusana damu waondoka wazihimilia ngamnengo shabashinu ni pare wa Komori wa arma bonze pia kaya ekomu zumunu hisa watike mrujo besha mrumba hindunga zicha bamde jotengo swanduza twanu wajuhe haini mru na parendu zaka banema nanshindo na sheria linu na bolimba nafasi armwensi donc na rijuhe umijini rishemeze ngarparu ndo alomanga ka haini mru yafanya konteneri umwizi ujao batike mru jufanya konteneri ubehangazija baindi yasongese mru yatakabari yema pesa hatu leo inu wambako ila duani ngaito mapesa menji armwensi wajifahariwe mapesa menji yao wadua za kayoka atula wana wabushi katula wana wazungu katula wana wahindi waundu wa Komori walobonze hususan walo armwensi ya Faransa Abunga kwezi wa jaza hatu, kwezi wa baba hatu, kwezi wa nama mluarmenti ya Faransa. Nga ilazimu rango mwizi ujao, eketsu muhisa, haini akana konteneri ya fanya na ibehe, shabatike mdujobe ha gari, batika mdujobe ha konteneri, rizi wandu wanu urjeruone mahala, azali na inu wa mzigiza, ya joka ujifahari haruma mapisa. Ngartsao tena, rihunde namna ya ufanya, kaya rimtaini radhi, malgre kamkaza zedati za $100, zedatiza $100 zinu mpare walonga zijaka kamna ujofanya $1 harumansika ukabati nafasi ya mjitekelezo barangule wandu ambati swali raka 20 sha swali 8 nana maudu $100 haini mdulo hunu ikao hajuanzana fanya $1 ikaka tuifanye namne daula anzao ngujozi lo atifanye donc yonde jola mwazo watu notable kawe retraite ya haunde za zinu wazirenga upatu hao mwizo wa utu ngailazimu rizizio mwa haunu rahim ndo irjaka sibonti ilo Komori wa
jua ulamuha ili runde shaurisha nchi hatu. Marhaba menji waangaliza tukufika udo mridunga yemfumbili ka udo raiva uso ngabajundele ya mandamano ikao hazi la jitu la kitangazaji inu mandamano ikao ngajuka tofauti hane mandamano ikao ndiafanyiha haruma omji wa Marseille minhum ruhanza kodionga sishu unashobashino ukanda sinawe ngajo yakaya hamadherera zone saranzo hadanyi we mungoni mwandazi wahe mwedo unu namna jika udo mwandalia yemfumbili raiva uso ikanga jwamba kaya inde akti ya fukara nda ya nane enamlika ndo mwayandali ya tailona suru haya ya jirma kia sautosha. Manifestation ya dimanche ripara ze parti politiki pia wakiabo ripara ze sindika awekaza mba parti politiki tiza Komori ze parti politiki za Kifaransa ni madhamana wa hao ripara ze sindika ripara ze organisme international onti pia wakiabo ili dunia ijetsanga nasi ritsa tena warenge mirongoze madhamana hao ili washemeze Faransa wapare president wa Faransa kaizijiri u Komori ira iswahi daula Faransa ngailazimu ukemongoni mwanduka ngwa tsao shawiri ili ensiyo irejei harma amani irejei harma amani donc marche ya leo ngaijoka uka marche kao ngaijoka utsanganya ze kabila zontipia rishiliza tena ukaya ze communauté za kijeni zilo vanu rangu association rangu onje rizipara pia waje warisaidie rishemeze haji kuu ili rishiliwa no ulemengu wa dunia pia rishiliwa ni rais wa hensenu rishiliwa mbesele ulo Komori mbesele o azali eka unoka manifestation inu irengeze kabila zontipia kanamba kabaninu kodo ya wa Komori tena ya ridharau amandeli ya ridharau ya rodoka sonduma usasa changu jele waka yeni da Marseille ngairenga ulemengu ontipia na boke jazi yabo mmonoka Marikani wa manifeste mmonoka Senegali wa manifeste ngarumbo mngwe kangarendo harumanida ya nani le 26 kataba le 26 kajalawa cha le 26 ajuka ukanti ngarombo mguzentiza Afrika pia walua na zioni rizi consulte wandu wa manifeste ngasina ntikumi raisa residentifie ngarombo mgutena zentiza dunia pia walua na wakomori zi manifeste hawoni so sikitifu hao sukwazela ajuka ukanti ngarombo mgu su reserve ya ukawananyasi wakubaliane karishiliane mji mzima harumwe mji mhu ya Faransa ye le 26 zenti wandu pia wendo mji huo wende wa manifeste kwa mjaneza kabila pia yakaye mjoka manifeste mjoka ujihansi sheze ntiza dunia pia ngajoka uhima zilaeni wa mkonsi hahe haruma zetu wa manaisu kamtimizi haurengeshwa bahashinu handani hauonisa ukaya haini ushinzi ufanyi hao zinu hazi zifanyi wao ni wandu wenji donc hunu Marseille ngasi wandu wenji haruma ze hazi hizo ikawa haini mlungu janu mtsangwa wa donc unutsi ushinzi wa abudu hauwa saidi sha unushinzi wa tronsipi abonga mdengo shabashinu ya ukaya ni veshele marahaba asababu ya ukaya lepija lala wa Marseille lila wapija ukaya haini mwana watonia ne haini mbaba watonia ne haini mzazi watonia ngasibwa zima sonsipi amjo subuti haufahari hajiku nizambe karmwandu jana walo harmu mji wa Marseille emongo shenda na shenda watanganya wazima hauoni so utukufu wa ukaya kwa tukubali umkawazali ngamzambo hajiku karmu mji wa Marseille harmwandu jana kawofanya mbana za maisha na usulihifu watanganya hao jana wandu waishia wakaufanya na mirongozi watindi wala siwandukawe dalilu mmono wala siwandukawe ukamungoni mwaru mazembana za hensi inu zembana za hensi ya hatu hauhe mahutaji hata donc ritsanganya hapa zima inu ikia dalilu ya ukaya ridiwaza tabuza mdu na mdu ridiwaza wiwa mdu na mdu shari kubaliana kevanensi ya faliki na ikenzima paske mdo karna ushidari msise kakarja tsanganya hapa zima donc abonga mparo umfano wafanywa Marseille ufanywa harumwe Komori leo ngamparo wafanywa Marseille ufanywa harumwe miji ya dunia pia walua Komori wandu wakensi wazima waduaze faida nafsia waduaze tabu ya mdu na mdu waishiliani wake wazima rifanye falki ya nzima heli ambaye gwanzima rifanye gwanzima rimsise konsida ino wandu wa mzingisa na ubeshela marahaba njajo shinda nivubu wandu ratsanganya harumaze bwana zinu rangu walua Marseille wazitendea rangu walua Paris aswe listi yonyi donc abonge hai na munkali theraji
kan suvumba madzina wandu sha ngwajwao ka rangu Paris, rangu Lyon, rangu Nice, rangu Le Havre, rangu Strasbourg, mijingo mongo miraru kwa zaidi wandu opio tsanganya wazima ili fanye falco nzima ya utsongesa leo rivukishensi aswasinde raivukisha jana ngarjo ivukisha leo ngarjo ivukisha maudu kinyumezo wandu kangwa kufukuruka siti wandu shindar vukishensi na wema na wanshiu hamnyeze mgunasi. Marhaba menji haya la maelezo mbali na mbali kaundo na urinika ngarombao hansa hayro balamina yauka haina mrukao haundushwa baha uridunga ngayo hangayo harumwe hadisi kao yafanya usiku wa leo iki hashindi hailewa na ngu jorenga fumvu harumwe ila mionano mbali na mbali ikao do mwenda na uyone satapaka dabo ngarjona na hansa balamina wakati unruaji na wanadamu wanruaji fikra zinruaji ikao duendali yao hawenda haone saukaya Colonel Azali Asumani ngurumo yensi haigozi shamvu bila kejaka ubidi ya irume hamvu haukaya rahaka jakubali wa yakaya yede raisi ya kaubidi ya ongoze emasiwa ya Komoro.